سلام طعنا هبلنا زخبركم تخطاتلتي تግራይ ميديا هاوس كاب واشنطن دي سي زمحلالفلكم تግራይ ميديا هاوس ዳህሳስ ዓለም ለኸ ميديا حزنا قربنا لنا مسنا صنيحكم كساب موداتا نختكتاتولنا اقدمي بخبري زعدم نايلومي ون ዓለም ለኸ ميدياتات ابزي كلتا معالتي بزعبا تግራይ እንታይ ይብላለዋ እንታይ ጸብጽበነለዋ ዝብል ሓደ بفላይ ወሳኒ ዝኾነ ሓበሬታታት ንትግራይ ሒዘ ቀሪበ ኣለኹ مسانا صنيحكم كسام موداتا كتاتولنا داغمي زعدم بزعباتي اب حيلتات تግራይ زكايدو زلو كوينات قصيلو زلو اب كل ግንባራት دما ببعلتو عبي زخونه عاوتي زركب زلو كاب ግንባር زنرخبو زلنا حبريتاكا ازي لومي بفلاي دما زي وفري صحاي براق زبحال وفري تي زعابي وفري مخانو بزح اصوار زتمارخلو صلاي دما حيقو استسبرلو وفري مخانو خبتي بايتا زبصحنا زلو حبريتا يملخت انتايم زول زلوتم جغانو زي بوتا محاز يكونن توسناي نجر ايناي كتما تتحيزو ايناي بوتا تتحيزو نابي كيدو نابي حليفو كيكونه صلاي ملو بملو حيلو ويدما زلو عقمي مبراس ويكعا مدقاق سلازخونه بتي مسرد دما بتي استلمو تلمتات دما يخدوخم زلو صلاي دما تناي موداتا استبعال حيلي تعرفو خم زلو صنقيقو تحدشتي تزي كوينو ازي زبحال نا حيلتات تግራይ كواغا زخل ويدما ططو كبل حيلي كم زي لا يم زغلصو زلو سلازي بتي محبراوي ميديا يكون بستفال على كبابيتات كمزي ختمات تحيزو خمزي بيلو غلزبل ناي كتما متحزي يكونن تزكايت زلو كوينات ابلع الحزب تግራይ مصنات عليت ويدما جونوسايد زاوج حيل له اذا حيلي زي خا كدققلو نخن كالاي غيزي نحزب تግራይ حدغا ناب زي يخونلو بركي وريتكا اما وداتا مسعار مالتيو بخمو يم كعزهد زلوتم جغانونا سلازي كتماتات بوتا غله محاز ايكونن يوم زبل معداتاتيو نركب زلنا بزغونه جغانو مكلخال تግራይ بتازدليوا بتازعمتوا عبي زغونه عواتات نحفسو خم زلو قفت مريتنا رخيبنا زلنا كم تتفلطوا بوفري الولا زجمره اوبريشن كابو عز بزحاش غونتات كعا وفري اديتات تግራይ ابون بزح عواتات ترخيبو ابزي ناي صحاي برا وفري صحاي برا دما بفلاي كاب الوها ملاش حليفكا زلو بوتاتات ابستغبره ازيو صنكور زخونه كوينات ابو دما عبي زخونه عواتات بفلاي باصوار يكون عدقي سنقي اتزبزح استمارخلو ابزي ناي وفري صحاي برا يو سلازي جغان مكلخال تግራይ نتي صلاينا نتي ان حزب تግራይ زبكي زنبع زنبر حيلي ناي موداتا زسعرلو بركي زبصحلو كنتات يزلو تقلسنا دما يقصللو بخلي وغن تي اب ايرترا زلو دمنيا صلاي حزبي تግራይ زخونه ناي ኢሳያስ አፈወርቂ ስርዓት ወይ ደማ ስርዓትና ኤርትራ ሎሚ ውን ናብ ምዕራብ ትግራይ ወተሃደራት ወይ ከዓ ሓይልታቱ የእቲኸም ዘሎ ازي ناي لما انتي ناي تغدالاي ጌታቸው ረዳ تويت ዝገበሮ ክልተ ትዊታት ይሕብር እስኪ ሰንበት ምስ ምዃኑ ብናይ በትዊት ንኽንጀምር ናይ لما አንት ጸብጻብና ናይ ተገዳላይ ጌታቸው ረዳ ትዊት ዝገበረን ክልተ ትዊታት ካርቦልኩም የ ቦን ጀምሪና ናይ لما አንቲ ከምዚ ይብል ኢሳያስ አፈወርቂ ይብል ስዕረት ናይቲ ኣብ አዲስ አበባ ዘሎ ናይ ቀረባ ርሕቀት መጓዓዝቱ ቆልዓ ተስፋ እናቆረፀ እዩ ይብል ስለዝኾነውን አካል ናይቲ ንዕኡ ንምድሓን ዝሓዞ ትልሚ ከዓ ናብ ምዕራብ ትግራይ ተወሳኺ ክፍላተ ሰራዊት ኣእትዩ ኣሎ እንተኾነ ዝገበሩ እንተገበሩ ኣባይታ ዘሎ ግስጋሰ ሰራዊትና ክቕይርዋ ይኽእሉን ይብል ኣብ ናይ ካልኣይ ትዊቱ ድማ ከምዚ ይብል እዚ ከምዚ እናሃለዎ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሰነ ፊሊጶስ ይብል ፊሊጶስ ማለት እዚ ናይ ኤርትራ ጀነራል ማለት እዩ ቺፍ ኦፍ ስታፍ ፊሊጶስ ንሰለስተ ቢንቶታት ተከዘ ብምዕናው ኣብቲ ከባቢ ንዝነበሩ ዕጡቃት ክልል ኣምሓራ ከም መዝሓሊ ጥይት ንምጥቃም ሒዝዎ ዝነበረ ትልሚ ወይ ድማ ተኣማሚኑሎ ዝነበረ ሓይሊ ክልል ኣምሓራ ንህይወቶም ብምስጋእ ናብ ሱዳን ወይ ከዓ ናብ ኣርማጭሆ ይሃድሙ ኣለው ስለዚ ብዚ እዋን እዚ ኣብርሃ ካሳበይ ከም ዘለዎ እውን ይንፈልጥ እዩ ዝብል ኣብ ጎንደር ድዩ ኣብ ባህር ዳር እዩ ዘሎ ዝረአ ጉዳይ ይብል እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝነበረት ናይ ሓይሊ ናይቲ ተስፋሕፋሕ ኣምሓራ ናብ ኣርማጭሆን ናብ ሱዳንን ይሃድም ከም ዘሎ እዩ ኣብዚ ካልኣይ ትዊት ዘመላኽት ዘሎ ብዘይካዚ ድማ እቲ ኣብ ተከዘ ዝፈረሰ ሰለስተ ቢንቶታት
بسراويت إيرترا خمس فرسيو بزي تويت زملاخت زلو بزي بلبتي جن خالي انت ايزبل زلو تقرا لاي جيتاتشو تويت زغبرو برغادير جنرال ابرها كاسا ابزو وانزي وي بغوندري زلو وي ابهار داري زلو معناتهم كمكر كمعدو مسلز دليو وي كا تزكايت زلو كوينات ساتهم يمزمرحو زلو مالتي اب كل الامحاره بزغونه ابرها كاسا مالت حلافي بيت صحفت هاغراوي دحنت ايرترايو حدا كابتوم بدم زتقلقيو غبنኛታት ሰባት حدا እዩ ابرها كاسا بفلاي اب لعل حزب تግራይ ዝግበር ዘሎ ዚናይ ምጽናት ዓሌት ብላዕለዋይነት ካብ ዝመርሑ ዘለው ቁሩብ ሰባት ሓደ አብርሃ ካሳ እዩ ብርጋዴር ጀነራል ዝገበነኛ ሰብዚ اب لعل ኤርትራውያን ውን ነቶም ዝሓለፉ 20 ዓመታት ከምዚ ልክዕ ከምቲ ኣብ ትግራይ ዝፈጽሞ ዘሎ ካብ ትናይ ትግራይ ፍሊ ዝበለ እዩ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ብርዝነቱ ይኹን ብመጠኑ እንተኾነ ኣብ ኤርትራ ውን ገበናትና ሰርሐ ዝመፀ ኣዝዩ ገበነኛ ሰብ እዩ አብርሃ ካሳ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ኣብ ጎንደር ወይ ድማ ኣብ ባህር ዳር ክህልው ይኽእል ይብል ናይ ጌታቸው ትዊት ካሊ ለማዓንቲ ኢቢሲ ዘውፅኦ ኣብ ናይ ባዕሉ ፔጅ ውን ዝጠቅዖ አቢ ኣሕመድ ጻሓፎ ጽሑፍ ከዓ መዘራረቢ ዛዕባ ኮይኑ ውዒሉ ኣሎ ብዙሓት ሰባት እናሰሓቀ ውን ውዒሉ ኣሎ አቢ ኣሕመድ ከምዚ ኢሉ ኣሎ ናይ ሓሶት ፀሓይ እንትዓርብ ይብል ማሕልኻታት ሽርሕታት ክበጣጠስ እዩ ይብል ናይ መን ሓሶት ምዃኑ ኣይተፈለጠ ዘሎ ባዕሉ ናይ ባዕሉ ሓሶት ማለት እዩ ይናዘዝ ዘሎ ማለት እዩ بزغنا أبي أحمد ذاب الصحافة صحف كمزي له كل الشاب يبل قدم موجحو يتسلمتيو موجحو جن أي ترفن لومي ون يبل جونتان هاجرنا نسأل أي أحلفو نمهاب زجبرو زلوا سعرتات واحد تسعراري يقول نخوت بشاف بس يحلو يبل أبسعر موتي زلوا سلازي عجرجر يزبل زلوا عدمون منه واحد ما نايموت داتا نايموت حية ኩናት የካይደሎ ይብሎ ሓይልታት ትግራይ እቲ ክፉእ መርዙ ድማ ካብ ዝተኸለሉ ሰሜን ክንቀል ይብሎ አቢ አሕመድ ዝገርም እዩ በቃ ኤግዛክትሊ ንባዕሉ ትገልጽ ጽሕፍቲ ጽሒፉ ዘሎ ዛለሙ ጽሒፉዋ ዘሎ ናይ መወዳእታ ንባዕሉ ትገልጽ በቃ ናይ ሓሶት ፀሓይ ተዓርብ ከም ዘላ ጽሒፉሎ እሱ ንሕወሓት ዝብል እንተኾነ ግን እቲ ሓሳዊ መን ምዃኑ በተደጋጋሚ ወና ተባለ ስለዝመፀ አቢ አሕመድ ከምዚ ኢሉ ኣሎ ጽሒፉ ኣሎ ብዝኾነ ጌታቸው ረዳ ተገዳላይ ጌታቸው ረዳውን ኣብ ፌስቡክ ገጹ ምላሽ ይወሎ ነዛ ናይ አቢ አሕመድ ንዑ ምላሽ ይመስል ጌታቸው ከም ጻሓፋ ኣብዛ ቀጽላ ትሪእዋ ትዊት ክጽሕፈልኩም ከሪኤልኩም ከምዚ ይብል ከምቲ ትሪእዎ ዘለኹም ቀልደኛ አቢ አሕመድ ንበዓል ልደቱ ኣመልኪቱ መልእኽቲ ስንብት የመሓላልፈሎ بعل دمكون دحر سعرت نزحزون بوتاتات يرئيون اللو يبل دبوبن سمين من غوندر كعا دحن نابرا جميران اللوها ولوون كمو تقلدنيا أبي أحمد قنا نزعاتو قال اندحر زي خبره يبل اندحر زي خبره أب سجر أباي كن الرخبينا بعل أغنيو خا صنعات يهابكم حق إذا حزت تقرأي كعا تسعر يبل ناي جيتاتشو صعب ناي سنبت يلو زلو ጌታቸው ረዳ ናይቲ ሎሚ ጽሒፉ ዘሎ ልክ ከም ትዝበልኩም ናይ ሓሶት ፀሓይ ተዓርብ ኣላ ይሉ ጽሒፉ ዘሎ አቢ አሕመድ ናይ ስንብት ደብዳቤ ማለት እዩ ካሊ እቲ ናይ በዓል ደመቀ ንሕዞ ቦታ ሎሚ የርእዩና ኣለዉ ዝበሎ ሓንቲ ክነርእየኩም ኢና ሓንቲ ታሽሙላ ስክሪንሻት ኣላ ደመቀ መኮነን ልክ ኣብ ከምቲ ትርእይዎ ዘለኹም ኣብ ፋና ዝወፀ ኣብ ወሎ ግንባር ተረኺቡ ንዘሎ ሰራዊት ናበራታታዒ ዝብል ፎቶ ወፂኡ ልክ ድሕሪ ዝተወሰነ መዓልታት ድማ ሓይልታት ትግራይ ከም ዝሕዝዎ እዩ ዘመላኽት ቅድም ክብል እውን ኣብ ደብረ ዘቢጥ ዝበሃል ቦታ እውን ብተመሳሳሊ ኩነታት ኣብኡ ልክዕ በፂሑ ከምዚ ሎማዓንቲ ኣብ ደብረ ዘቢጥ ከባቢ ነይረ ኢሉ ፎቶ ምስለጠፈ ብፅባሒቱ እዩ ሓይልታት ትግራይ ከዓ እቲ ቦታ ሒዘሞ ሎሚ እውን እቲ ዝሕዝዎ ቦታ እዩ ማለት እዩ ዘርኢ ዘሎ እዩ ዝብል ጌታቸው ናብ ካሊእ ክወስደኩም ጋረወይ ኦንላይን ወይ ድማ ናይ ሓደ ናይ ሶማሊያ መርበብ ሓበሬታ ዝጻሕፉ ጽሑፍ ይኸርበልኩም ከምዚ ይብል ኢትዮጵያ ቆልዑ ማሪኸ ትብሎ ዘላ ሓሶት ምዃኑ TDF ገሊጹ ይብል ኣብ ዝቐረበ እዋን ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ህፃናት ኣባላት ዕጡቓት ትግራይ ማሪኽና ብዝብል بمنجست فيدرال زقربو زلو مسلتات حاسو طراي زيكونس ኣብ ልዕሊ ህፃናት ዘፍጸም ዘሎ ግፍዒውን ምዃኑ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ TDF ገሊጾም
ካብቶም ዝሓለፉ 8 ኣዋርሕ ናብዚ ኣንጻር ሓይልታት ኢትዮጵያ ሓይልታት ኤርትራን ተስፋሕፋሕቲ ንዝብልዎም ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራን ዝዋግኡ ዘለዉ ሓይልታት ትግራይ ንህፃናት ቆልዑ ናብ ኩናት ከም ዘይእትዉ ገሊፆም ኣለዉ ኣብ መደብ ቢቢሲ ሃርድ ቶክ ዝቐረበ ወሃቢ ቃል TDF ጌታቸው ረዳ ነቲ ህፃናት የዋግኡ ኣለዉ ዝብል ክሲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፍጹም ሓሶት ክብል ገሊፅዎ ኣሎ ዘሕዝን እውን ይልዎ ዘሎ ጌታቸው ረዳ ከም ዝብሎ TDF መሬት ትግራይ ንምውሓስ ክሳብ ሓደ ሰብ ዝተርፍ ክዋጋእ ዝኽእል እኹልን ዝተዳለወን ሓይሊ መንእሰይ ከም ዘለዎ እውን ገሊፅ ኣሎ ዘረበኡ ብምቕጻል ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ስርዓት ሽም ናይቶም ወፍሮም ብዝግባእ ዘካይዱ ዘለዉ ስርዓትን ሕግን ዝፈልጡ ኣባላት TDF ንምጥፋእ ክብል ስኑዕ ሓበሬታ ብምዝርጋሕ ዝፍለጥ ስርዓት እዩ ክብል ጌታቸው ረዳ ገሊፅ ኣሎ ሚኒስትር ሓበሬታ ኢትዮጵያ ነበርን ወሃቢ ቃል ሓይልታት ምክልኻል ትግራይን ጌታቸው ረዳ ከም ዝበሎ እቲ መዓልታዊ ዝሰዓር ዘሎ ሓይሊ ኢትዮጵያ ክሳብ መሊኡ ዝጠፍእ ሓሶት ጠጠው ከም ዘየብል እውን ገሊፅ ኣሎ መንግስቲ አብይ አሕመድ ኣብ ዓውደ ኩናት ጥራይ ዘይኮነስ በሐሳብ እውን ይሰዓር ከም ዘሎ ጌታቸው ረዳ ሓቢሩ ኣሎ ኣብ ዝቀረባ ኣብ ክልል ዓፋር ብዛዕባቲ ሲቪላን ተቐቲሎም ንዝብል ክሲ ኣመልኪቱ ጌታቸው ረዳ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ሓይልታት ትግራይ ኣብ ከምኡ ዓይነት ከም ዘይወዓልዎን ዝኾነ ምርመራ ወይ ከዓ ነቲ ፍጻመ ብዝምልከት ዝግበር ነፃ ምርመራ ብTDF ተቐባልነት ከም ዘሎን مساءاتهم ويكا مستم زمرمرو حيلتات ون كم زتحابرو TDF ገሊጹ ይብል መርበብ ሓበሬታ ጋርዌ ኦንላይን ከም ትዝክርዎ በቅድሚት ማሊ ተገዳላይ ጌታቸው ረዳ ምስ ጋዜጠኛ ስቲቨን ቢቢሲ ሃርድ ቶክ ቃለ መሕተት ገይሩ ነይሩ እቲ ቃለ መሕተት ድማ ብዙሓት ተኸተልቲ ወይ ከዓ ብዙሓት እዮም ሰሚዕሞ ብፍላይ ኣብቲ ሽዑ መዓልቲ ክሓልፍ ተሎ ልዕሊ 50,000 እዮም ዝከታተልዎ ነይሮም ኦንላይን أو دما ጌታቸው ረዳ እኹል ዝኾነ መልሲ ይህቡ ተዘሎ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ እንታይ ከም ዘሎ እንታይ ዓይነት ሰብኣዊ ቅልውላው ከም ዘሎ ከምኡውን ገበናት አብይ አሕመድን ኢሳያስ አፈወርቅን ብዝግባእ ኣብ ቢቢሲ ቀሪቡ መብርሂ ይቡ ነይሩ ብዝኾነ ብዛዕባቶም ህፃናት ዝተዛረባ ህፃናት ቆልዑ ኣብ ናይ TDF ይዋግኡ ከም ዘየለው ላኡውን ይኣትዩ ከም ዘየለው ንዝሃባ ቃል ርኢና ክንምለስ ኢና ሓፃር ቪድዮ ንዓርኢና ትንበለስ Simple question, are your forces using child soldiers? We're not using child soldiers because mature soldiers have never been short supply, but there are children who want to join the army because of the suffering that they have suffered, because their parents have found themselves at the receiving end of Isaias or Abiy's high-handed tactics, but we refuse because we have tons of people lining up to join our ranks. We don't have to use child soldiers. So the pictures that have been shown on Ethiopian TV of children captured during conflict with TPLF forces, they're all fake, are they? They're fake because Abiy's forces are not in a position to even take prisoners because they are retreating towns after towns. They have already abandoned practically half of the country. And they would have you believe that they have prisoners. They don't have prisoners. How could they have prisoners? They are simply rounding up helpless children who are returning from Saudi Arabia or helpless children in many parts of Addis Ababa who are eking out a living, selling all kinds of commodities or doing all kinds of errands and then parading them on TV as prisoners of war. That's an absolute lie. زي سمعكمو ጌታቸው ረዳ ምስ ቢቢሲ ሃርድ ቶክ ስቲቨን ዝገበሮ ቃለ መሕተት እዩ እኹል ዝኾነ ሓይሊ እናሃለወና ቆልዑ ንምልምለሉ ወይ ድማ ቆልዑ ነዋገእሉ ምንም ዓይነት ምኽንያት የብልናኒ ዝብል ጌታቸው ብርግጽ ይብል እቶም ቆልዑ ብዙሓት ቆልዑ ኣለዉ ወለዶም ዝመትዎም ከምኡውን ስድሮኦም ዝመትዎም ክዋግኡ ዝደልዩ ቆልዑ ኣለዉ ሕነ ክፈድዩ ዝደልዩ እንተኾነ ግን እኹል ዝኾነ ሓይሊ የለና እኹል ዝኾነ ሓይሊ መንእሰይ የለና ህፃናት ቆልዑ ደማ ነዋገእሉ ምኽንያት የለን ዝብል ጌታቸው ካልእ ደማ እቲ ኣብ አዲስ አበባ ዘሎ ስርዓት ደማ بحثوت زفلت مخانو كونيلو نشم نمتفاء زقبرو زلو بروباغندا مخانو يجيتاچو ززرب كاب BBC نا BBC خصدكم مربب حبريتا BBC ون لما عاد حزوز وصصبصابلو بزعبا سباوي كونتات تግራይ ስለምንታይ እዩ ዝኽልከል ዘሎ ብፍላይ ድማ ዚናይ ሰብኣዊ ሓገዛት ናብ ትግራይ ከይኣቱ መን እዩ ዝዓግቶ ዘሎ እንታይ ኢና ክንፈልጥ ዝግባአና ዝብል መርበብ ሓበሬታ BBC ዘቕረቦ ጽሑፍ ከምዚ ከቕርበልኩም ብዛዕባ ናብ ትግራይ ዝኸይድ ዘሎ ሰብኣዊ ሓገዛት እንታይ ክንፈልጥ ይግባእ ይብል
ናብ ትግራይ ዝኸይድ ሰብኣዊ ሓገዛት ኣመልኪቱ ዝበሃል ዘሎ ነገራት እስኪ ነርአይ ይብል ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ከም ዝብሎ ሰብኣዊ ሓገዛት ናብ ትግራይ ከይኣቱ ሽግር ዝፈጥር ዘሎ ሕወሓት እዩ ክብል ይገልጽ ኣብዚ እዋንዚ ነዚ ብመንግስቲ ዝግለጽ ዘሎ ሽግር ወይ ድማ ሕወሓት እዩ ዝኽልክል ዘሎ ዝብል ግና ዘረጋግጽ መረዳእታ የለን ይብል ቢቢሲ ባዕሉ ሕወሓት እውን ንቢቢሲ ከም ዝገለጾ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዛት ከይኣቱ ዝተፈላለዩ ምኽንያታት እናቕመጠ ይርከብ ይብል ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣብቲ እንኮ መንገዲ ሰብኣዊ ሓገዛት ዝኾነ ሰመራ ትግራይ ጸጥታዊ ሽግር ኣጋጢሙ እዩ ብወገን ክልል ኣምሓራ ግና ወይ ከዓ ብወገን ክልል ኣምሓራ ገይሩ ናብ ትግራይ ዝወስድ መገዲ ግና ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝሕግዙ ምልሻታት እዮም ዓጽየሞ ይብል ቢቢሲ ምልሻታት ማለት እቲ ናይ ክልል ኣምሓራ ሓይሊ ማለት እዩ ብኻሊእ ወገን ይብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ነፈርቲ ሰብኣዊ ሓገዛት ናብ ትግራይ ክኸዳ ከም ዝፈቐደ ገሊጹ እዩ ይኹን እምበር ብመሰረት ውድብ ሕቡራት መንግስታት ብሰንኪ ዝግበር ዘሎ ፍተሻን ካልኦት ቢሮክራሲያዊ ማሕልኻታትን ከምቲ ዝድለ ግልጋሎት ክርከብ ኣይከኣለን ይብል ብተመሳሳሊ ናብ ትግራይ ኣብ ዝወስዱ መንገድታት ዘለው ኬላታትን ካልኦት ቢሮክራሲያዊ ማሕልኻታትን ናብ ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዛት ብእዋኑ ከይበጽሕ ማሕልኻታት ኮይነሎ ይብል ቢቢሲ ብኻሊእ ወገን ኣብቲ ዝሓለፈ 9 ጁላይ 2021 ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ስልኪ መብራህቲ ባንክን ካልኦት ግልጋሎታትን ብቕልጡፍ ኣብ ትግራይ ከም ዝጅምሩ ንዋና ጸሓፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ ንዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ማለት እዩ ቃል ኣትይሉ ነይሩ ይኹን እምበር እቶም መሰረታዊ ግልጋሎታት ዛጊድ ኣብ ትግራይ ኣይተመለሱን ዘለው ይብል ጸብጻብ ቢቢሲ ብሰንኩ ከዓ ኣብ ባይታ ዘሎ ቅልውላው ተጋዲዱ ቀጺሉ ኣሎ ክብል ቢቢሲ ኣብ ዘውጽኦ ጸብጻብ ናይ ሎማዓንቲ ሓቢሩ ኣሎ ኣብ ትግራይ ሰብኣዊ ኩነታት ኣዝዩ ተጋዲዱ እዩ ዘሎ ህዝቢ ኣብ ከቢድ ሽግር እዩ ዘሎ ብዚ እዋን እዚ እስኪ ዳሕራይ ክምልሶ እየ ብዛዕባ እዚ ዶቸ በለ እውን ብዛዕባ እቲ ሰብኣዊ ኩነታት ትግራይ ኣመልኪቱ ሓጻር ቪድዮ ዘዳልዋላ ንዓርኢና ክንምለስ ኢና hungry displaced living in constant fear of a widening war The people of Tigray face a looming humanitarian crisis and a harvest that the UN says will almost certainly fail. The international community has tried to get food aid to the region, but workers have struggled to get supplies to the most needy. Recently, the head of the U.S. Agency for International Development voiced her frustration. This morning, I visited a local staging center for USAID's food aid not far from the capital. Warehouses were full of wheat and lentils and split peas, and trucks lay idle in the mud because deliveries had been backed up for weeks due to ongoing blockades. The region's troubles go beyond that, however. The fighting has killed thousands and inflamed long-standing ethnic tensions. Mutilated bodies have been found in rivers downstream from the most troubled areas. It all comes just weeks after Prime Minister Abiy Ahmed won re-election after declaring a unilateral ceasefire with Tigray forces. But any hope that calm would prevail has evaporated as fighting spread. Now that Ahmed, a Nobel Peace Prize laureate, has committed to Ethiopian nationalism and called for all-out war, he may find it harder to compromise. His supporters leave no doubt where they stand. Today we are here to stand with our army and to show support and love for our national armed forces. The government's campaign against Tigrayan fighters has not only caused a humanitarian crisis, it has also failed militarily. Tigrayan soldiers have expanded their operations outside of Tigray itself, moving into the Amhara region and capturing Lalibela, home to a UNESCO World Heritage Site. The possibility of more destabilization seems likely. እዚ ናይ ዶች በለ ጸብጻቢኹም ሰሚዕኹም ኣብ ትግራይ ዘሎ ሰብኣዊ ኩነታት እናተጋደደ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዝገልጽ ዘሎ ኣብዚ ሓደ ነገር እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ዝብል ኣብኡ ከለውን መልእኽቲ ክንሕልፍ ከምቲ ትፈልጥዎ TDF ሓይሊ TDF ወይ ድማ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ስርሖም ይሰርሑ ኣለዉ ብዝግባእ ስርሖም በቲ ዝተለመዎ ትልሚ ይኸዱ ኣለዉ ንሕና እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ኣብዚ ኩነታት እዚ
حدا نجار كنفلطو زغبأنا بفلاي مقاله خبز التحاز نابزي لعل أستات كل تورحي خجبر قرب تاريف والله إزي مالت تاي مالتي نخل التورحي زأكل جيزي أبتجراي ناي كانسر مدحانيت زوس دولو ناي تي في مدحانيت زوس دولو ناي اتش اي في ايدس مدحانيت زوس دولو بكوفيد 19 تستحزو أكسجين زد اليوم تجارو له إزي كلهم مدحانيت يرخمو زلو بزح سبي زموت زلو بالتيو مغنياتهم زم مدحانيت زيهم دحر زي ترخيبهم بزح سبي هلق الله مالتيو بزي كاتي بسوقاوي أقواني في النار زلو سبقاوي كونتات مالتيو سلازي أبزي كن دنقص وي كنسمد زي كونسي اتشجر بزتقلق خنفلطو لنا مبزحتيو نامنت بمحبراوي ميديا خلو عوتاتينا نبل زلنا عوتاتينا نقالع زلنا لك بقى ناي عوتات حيلتات تግራይ كمز جورو بزي بصحو بزي خدو بزي بلو نابل نمبر بزعابات سبقاوي كونتات ينبل نزرسعنايو زلنا يمثل زبل شاولت كاب تغاري بصحنا الله سلازي نحنا سرحنا نسرح بتم بايتا زلو سرحهم يسرحوا له نحنا دما ازي لك اب تويتر كم تانا قبرنا يزمصنا ناب تويتر نوصدو حزبي هلك كلو كم زلو حزب تግራይ يصنت كم زلو سبعوي حاجز كيبصحو كونه تباهيلو تعاقيتو حزبي شجر كم زلو نقالس سرحنا نسرح تيوم كعسرحهم يسرحوا تم بايتا زلو حدا زي مالت بزي غير ون حدا ملأختي خم حلالف نابنت مبششاقات اللوبتي محبراوي ميديا نريو زلنا نايت مالي كواترينا صليم كالبي قال بوست ناغبرو بزحات سبات يرئينا رو ازي نتغارو زمت انسرح يكونن اب كمزي عينت مبششاق نتوم صلاتنا وي كاع نتوم نعنا صلاتنا اينا نبلوم سبات نخدقعنا وي كاع مليسوم نخودو وحاريقومس مليسوم نتوديوم نعنا نخدقعينا نغبر زلنا مالتي ندفافقوم لنا كمزي تاتسبله قابزي نرحق نتغراواي ون بحري وي كاع مسناي تغراواي مننت مسناي تغراواي بحري زخيل نغير يكونن مبششاق ططو نبلو عيلتات تغراي سرحم يسرحلو نحنا سرحنا نسرح ازي مبششاق زي بلا خمزي غيرو مبلو نقله نخمزي او غزو ازي نعنا مسانا زخيل نغير ايكونن ازي ملأختي زي نزاربكم زلنا كبزحت سبات ملأختي سلاز مصنا ينا بتغراي ميديا هاوس بجاكم كم زي عينت ملأختي نحزبنا محلالفو سلازبولنا يم سلازي عينك قالسن زلنا مالتنا ايكونن انت خونا جن حزبنا ابشجر يزلو نحنا سرحنا نسرح نقالس تم سلفتات نودوم سلفتات يقصلو اب تويتر زلو كامبين نقصل سبعي حجز ناب تግራይ زاتولو خونتات عالم يفلطو حزبي موت كم زلو يصنت كم زلو اتقالسنا دما بو خنبللنا سلازي بكمزيات زبل كندهب لنا كم تتريو دما بزوانزي تيناي 4 كيلو قرب تريفو قرب كيزي تريفو زلو 4 كيلو زلو غجلخا لومي اب تويتر استفالالي كامبين يمزغبرو زلو مستناي تسفحفحي حيلي مسو خوينم زمتاتات يغبرلو وفري يغبرلو تويتر كعي قزاصرولو نحنا كعا كاب تويتر ننسححب لنا ስለዚህ ትዝነበረ ሞመንተም ክንቅጽለሉ አለና ስራሕና كنسرح لنا زبل ملأختي كاب تجاروز بصحنا ينا باخذكم قريبالكم زخبركم تخاتلتنا كالي ابزي قنيات زي ابي مزراربي زعبا زلو اتي ابل على دقنستيو تግራይ فلاي أبديتاتن أوالدن تግራይ زتفصمت صوتاوي عمص أملكيتو أمنستي انترناشنال نزوص او ريبورت أملكيتن استفلالي ميدياتات كساب لومي نوعين زصبصبا زلوا عبي جبن مخانو بفلاي دما كمتي زقربنا لكم أمنستي انترناشنال تايلو زلو اب تግራይ ابل على أديتاتن أوالدن تግራይ زتفصمت صوتاوي عمص نجبنات كويناتن جبن أنصار سبعوي فطور زدارجيو إلو يوصيو أمنستي انترناشنال انت هنا اتستفصمو زلو جبن جنا اب coalition for genocide response ዝተبሃለ ወይካ ጥምረት ግንባር ግብረ መልሲ ንምጽናት ዓሌት ዝተبሃለ ሓደ ትካል መስራቲት ዝኾነት ሓንቲ ኤውሊን አቻብ ዝተبሃለት ሓንቲ ክኢላ ቀሪባና በሲቢሲ ቀሪባ እቲ ተፈጽሙ ዘሎ በትግራይ ጄኖሳይድ እዩ እያ ትብሎ ምጽናት ገበን ኩይናት ዘይኮነስ ካብኡ ዝሓለፈ እዩ ጄኖሳይድ እዩ ተፈጽሙ በትግራይ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝተፈጸመ ጾታዊ ዓመጽ ትብል እስኪ ታ ቪድዮ ኢና ክንምለስ ኢና Evelina, I know it's graphic, but describe to us what is happening to women and girls in the Tigray region of Ethiopia. Sure. Of course, recent months have seen a lot of evidence coming from the region, shedding light on the dire situation of Tigrayans in Ethiopia. And of course, we've seen evidence of mass killings. We've seen evidence of torture, abductions, and many other atrocities. But of course, this evidence was followed also by evidence of the use of rape and sexual violence against Tigrayan women. And at the end of January 2021, we've seen evidence from the UN Special Representative
on sexual violence in conflict, Pramila Patten, reporting on the serious allegations of sexual violence in Tigray, including a high number of alleged rapes in the capital of Mekelle. But subsequently, of course, the more and more evidence emerged. And of course, this brings us to this new report produced by Amnesty International and published only a few days ago that adds to the evidence. It concludes that sexual violence in the context of the conflict has been accompanied by a shocking level of brutality, including beatings, death threats, and ethnic slurs. And it is often accompanied by threats and by additional acts of physical and psychological torture. And as one of the Tigrayan women who testified reported, they raped me one after the other. I don't know if they realized I was pregnant. I don't know if they realized I was a person. Some of the abused women and girls were held in sexual slavery for several weeks. And as Amnesty International concludes, the patterns of sexual violence emerging from survivors indicate that the violations have been a part of a strategy to terrorize, degrade, and humiliate both the victims and the ethnic group. And of course, we already mentioned that of course there are so many perpetrators involved in the atrocities, and it's very important to emphasize that Amnesty International classified the atrocities as crimes against humanity or war crimes, but we cannot forget that these atrocities can also amount to genocide. There could be genocidal methods to bring about the destruction of the community. سمعكمو مسراتيت coalition for genocide response ويدما تمرت قبر ملسي نمصنات عاليتنا يستبهاله مسراتيت سونت أولين أتشابيا تي أب تجري استفدسمة بالعلا أديتها أوالد تجري استفدسمة أبلعلتن دك إنستيو تراي زي كونس أبلعلت هزبي بحفشة بالعلا هزبي تجري استفدسمة مصنات عاليتيو جبن مصنات عاليتيو أتبل زلا حبريتاتي بس حنا له كونه تباهيلون عتاتن موراد بموراد أكلاون سنا أي مراون قدآت بمبصح كم أول بمننتن قبل على مننتن صرفي وردت وانتفص موعات بالزلا سلازي بتقرا استفصمه قبل على صوتاوي عمس استفصمه جونوسايديو يا تبل كالي في فيديو زقربو بزعبه ابي احمد كانسر تغارو كانسر صحاي يلو زغلصلو حدا فيديوون دحراي كصعبلكم كم زي كانسر يلو زغلصلو اكل نايت جونوسايد مخونيا تغلص زلا ازي قبل على تقراي تفصيمو زلو حدا نغير كنفلطو زلنا نحنا فصيمنا كنرسع يكبأنا رسعتي كنكون يبلنا قبل علينا استفصمه بزي نرخبو زلنا عاود كشفنا يخلن قبل على حزب تግራይ ታሪክ ይقرا ዘይብሎ قبل على ዴታትን አዋልልን ትግራይ ዝበጽሐ ገበን ኣብ ዓለም ተራእዩነ ይፈልጥን ኣዝዩ ዘሰቅቅ ገበን ምኾንዮም ዝከምና ብሉ ጽሕፉ ዘለው ሚዲያታት ብሩታል እዩ ብጣዕሚ ኣዝዩ ጨካን ዝኾነ ገበን ይተፈጽሙ እዮም ዝብሉ ኣብቲ ዝሓለፈ ናይ ሚዲያ ዳህሳስ ዘቕረብኩልኩም እታ ክኢላ ናይ Amnesty International تأتبل أبستفعل عليه كبابيتات شفينا إيه ويكع رئية خمسة عينة جبنات مسنات أيمين زي صوتها عامس كبت صح له رئية أب دارفور رئية أب دبوب السودان أب كوسوفو بستفعل عليه كبابيتات زيرنا زرعنا يو زي أب تجري تفتسيمو زلوا زتفليئيو إلى آيات قبيلة تزلا سلازي فتسيمنا كن رسع يبلنا رسعتي كن كون يبلنا زي كله قبل على حزب تجري تفتسمه كل جزء نذكرنا يو خيز خيلن بفلاي دما قبل على حزب تجري جبن زفتسمو سبات كسبنا فردي زغربو سبع زنانا فردينا قربا اتقالسي تتناخيرو قصل كم زلو نبكالي غافنون كم رحكم انترناشنال بيزنس تايمز زقربو حدث صابون الله اب سودان بفلاي اب قلاي تكزا بزعبا زركبو اسكرينات تغارو املكيتو زصحفو صحفو نعو قربلكم يه كم زيبل كاب قلاي تكزا موصا اسكرينات قصيلو الله يبل ኣብ ሱዳን ዝርከቡ ተጋሩ በወገኖም ዝገደደ ነገር ከይፍጸም ይሰውቆሉ ዝብል ሓደ ጸብጻብ ወጽየሎ ኣብ ምብራቃዊ ሱዳን ዝርከብ ገብረትንሳኤ ገብረ ክርስቶስ ስልኪን ትድወለሉ ኩሉ ሻብ ይሰግ ምናልባሽ ተወሰኽቲ አስክሬናት ረኺብና ዝብል ዝሕዝን መልእኽቲ ከይሰምዕ ደማ ይሰግ ካብ መጀመርታ ወርሒ ሓምለ ጀሚሩ ኣብ ምግፋፍ ዓሳ ዝተዋፈሩ ሱዳናውያን ኣብ ቃላይ ተከዘ ዝንሳፈፉ አስከሬናት እንትረኽቡ ናብ ገብረትንሳኤ ይድውልሉ ገብረትንሳኤ ከም ዝብሎ ኣብ መጀመርታ ወርሒ ሓምለ ቀዳማይ አስከሬን ዝረኸቡላ እዋን ኣትሒዙ አስከሬን ረኺብና ዝብሉ መልእኽቲ ብተደጋጋሚ ከም ዝድወለሉ ይዛረብ
ነቶም ዝሓለፉ ሰሙናት አስከሬናት ረኺብና ዝብሉ መልእኽቲ ንዓይን ንኻልኦት ተጋሩን ይበጽሑና ኣለዉ እቶም አስከሬናት በአካል ናይ ዘይንፈልጦም ሰባት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እንተኾነ ግና ናይ ህዝብና አስከሬን እዮም ክብል እቲ ትግራዋይ ይዛረብ ገብረትንሳኤን ካልኦት ተጋሩን ዝረኸብዎም ዘለዉ አስከሬናት ኣብቲ ንታሽዓይ ወርሒ ዝሓዘ ኩናት ትግራይ ወተሃደራት ኢትዮጵያ ፍሉይ ሓይሊ ክልል ኣምሓራን ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዝፍጽምዎም ዘለዉ ጅምላዊ ቅትለት ጨፍጫፍን ቀጺሎም ከም ዘለዉ ዘስግእ ምዃኑ ተጋሩ ይገልጹ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝርከብ ከተማ ሑመራ ግፍዕታት ጅምላዊ ቅትለትን ተግባር ምጽራይ ዓሌት ወይ ድማ ኢትኒክ ክሊንዚንግን ይፍጸም ከም ዘለውን ዝተፋላለዩ ጸብጻባት ይሕብሩ ይብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ነቲ ኣብ ሑመራ ይፍጸማሎ ዝበሃል ነገር ሓሶት ብምባል ውዱቕ ይገብረሎ እንተኾነ ገብረትንሳኤ ከም ዝብሎ ዛጊድ አስከሬናት ደቂ ኣንስትዮ ሓዊሱ ልዕሊ 50 አስከሬናት ዝረኸቡ እንትኾኑ ኣእዳዎም ንድሕሪት ዝተኣስረ ዝተቓጸሉ ክፋል ኣካሎም ዝተቆርጸን ብሽተል ዝተወቅኡን ዝተፋላለዩ አስከሬናት ተጋሩ እናረኸቡ ምዃኖም ሓቢሩ ብተወሳኺ ገብረትንሳኤ ከም ዝገልጾ ኣብ ዝቐረበ እዋን ይብል ኣብ ዝቐረበ እዋን ወተሃደራት ኢትዮጵያን ዕጡቓት ሚሊሻታት ፋኖ ኣምሓራን ንኣስታት 150 ተጋሩ ኣእዳዎም ንድሕሪት ኣሲሮም ብኣልማሚት ከም ዝረሸንዎም ካብ ከተማ ሑመራ ዝረኸቦ ሓበሬታ ጸሪሑ ገሊጾሎ ይብልና አሶሺየትድ ፕሬስ ኣብቲ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ዋና ጸሓፊ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ኣብ ምዕራብ ትግራይ ገበናት ምጽራይ ዓሌት ወይ ድማ ኢትኒክ ክሊንዚንግ ከም ዝተፈጸመ እውን ሓቢሩ ይብል ስለዚ እዚ ገብረትንሳኤ ዝብሎ ዘሎ እንታይ እዩ 150 ተጋሩ ኣብ ዝቐረባ ኣብ ሑመራ ብኣልማሚት ከም ዝተረሸኑ ሪፖርት ከም ዝበጽሖ ወይ ድማ ጸብጻብ ከም ዝበጽሖ ንአሶሺየትድ ፕሬስ ሓቢሩ ኣሎ እስኪ ኣብዚ ጉዳይ ዘመልኪቱ አፍሪካን ኒውስ ዝተባሃለ ሓደ መርበብ ሓበሬታ ዘዳለዎ ናይ ቪድዮ ጸብጻብ ሕጻር ጸብጻበላ ንዓሪና ክንምለስ ኢና In the East Sudan town, Tigrayan Gabratansai Gabra Christo panics whenever his phone rings. It could be grim news of yet more bodies washing up on the banks of a river bordering Ethiopia. Gabratansa says he has been receiving such phone calls since late July, where Sudanese villagers found the first corpse floating down the Setit River, known as the Tekeze, in Ethiopia. 150 people were arrested and imprisoned in Ethiopia, and their families were preparing breakfast and lunch for them in the prison. After 5 days, the prison guards told them that these prisoners were not present, and the people said that they had heard that they had been killed and had been thrown into the river. We heard the source of screaming and shooting. They asked us to search for them in the river, and we agreed. The fishermen told us that they found bodies in this place, and we found the first person here with their hands tied behind their backs. Since then, he says, a stream of calls has followed, bringing news of even more gruesome discoveries of bloated and deformed bodies with bound hands and severe wounds. He further described the ordeal as unpleasant. We found 47 bodies, all of them tied. Only 3 or 5 were not tied. We also found 5 bodies of women. We found the bodies cut off hands and feet, and the stomachs were cut off. And we found bodies that were shot in the heart, and others hit with an axe in the neck, and others their genitals were cut off. Amnesty International this month accused forces allied with Addis Ababa of hundreds of cases of sexual violence and rape, some involving sexual slavery and mutilation. እዚ ዝረአኽሞ ኣብ ሱዳን ኣብ ተከዘ ተጋሩ ብምዃኖም ጥራይ ኣብ ምዕራብ ትግራይ እናቐተሉ ብፍላይ ካብ ከባቢ ሑመራ እናቐተሉ ናብ ባሕሪ ይስንድይዎም
اداوم استأسروا اكلهم استقرص ناي دقلسيون ناي دق تبعتيون اسكرينات يركب كم زلو تم تغارو دما زراقمو مفتي دندس بحري خوينوم نتم زحالفو اسكرينات انحزو انت قبرو يوم ناكبو يقبرو له قبل على حزب تግራይ زي تغبره ነገር የለን زي ተባሃለን በዝር زي ተፈጸመ ነገር የለን አዝዩ ዘስካሕከሕ ግፍዕታት ይዝፍጸም ዘሎ ልክዕ ከምቲ ኣብ 1994 ኣብ ሩዋንዳ ኣብ ልዕሊ عليت توتسي زبصح عينت ጨፍጫፍ ወይ ከዓ ገበን ምጽናይ عليت ወይ ድማ ዚ ጆኖሳይድ ልክዕ ከምኡ እዩ ሎሚ እውን ኣብቲ ሽዑ ናብ ቃላይ ቪክቶሪያ ይድብርዎም ነይሮም ቶም ሁቱ ዝበሃሉ ሚሊሻታት ሎሚ ከዓ እቲ ናይ ተስፋሕፋይ ሓይሊ ናይ ኣምሓራ ከዓ እናቐተለ ልክዕ ናብ ተከዘ እዩ ዝድብርዮም ዘሎ ንዑ ምልክቱ እዩ እውን ትጸብጻብ ቀሪቡ ካሊ أبزي أبي لعلي حزب تግራይ زكايد زلو كوينات بزملكات محبرسب عالم إيدو غي حوس إيدو غي أتي وإذا ما نتي كوينات أو نخبل نايبعلو سرحتي غي سرح عبي انقفات كوينو زلو حبرة أفريقيا حبرة أفريقيا بتخطات على جزء انت إزبل أتي أب إثيوبيا زكايد زلو كوينات نايوشت أو يقول دايو وش إثيوبيا بعلى خد فتحة تخيلية سلزي معراباويان إيدكم كتأتيو أي تخوليلو شمت وقتيرو زكراخر حبرة أفريقيا نزغلو كأنزان حزب تግራይ كنا وحز قبر زلو حدا كورابت زخونه بقعزينا زفلت حبرة أفريقيا بفلاي دما موسى فاق استبهالتي ليك أمر ناي حبرة أفريقيا بزح جزي ونا قربنا يتصنحنا لو ميدم حبرة أفريقيا زي صحافة حنت تصحفت لا زي طريق وزلخو موسى فاقي زبهال زي ود تشاديو حدا كابتي قبل على حزب تግራይ زكايد زلو مصنات عليت زشفن زلو بس أبي حمد محزا أبي حمديو كندي يمانا إيد أبي حمد كوينو زغولو قابنات على حزب تግራይ زفتصم زلو إيدكم يتحوصون نابلا نمعراباويان زخل كلهم زلو سبزيو زقابنينيا سب مخانو بزحات سباتون يصحفلو بزي كازي دما قرابت مخانوون أبتوشتيون كاب حبرة أفريقيا نرخبو زلنا حبريتاتات يمالخت بزغونا حبرة أفريقيا تمالي حانتي تويت زقابرا أب مربب أب ناي تويتر قصو مزرارة بيتسعبا خوينا لا كمزي دخل أربالكم إيه زي إيست أفريقيا حزوا وصيلو كمزيبل نحلفي تي اس ايد سامانتا باور بزملكات نزوت صحف حبرة أفريقيا يتصاريو ألو يبل أب علاوي تويتر قص حبرة أفريقيا نحلفي تي اس ايد سامانتا باور أملكيتو نزوت زحفر صحف اتحبرت كم زمر مرو قليص الله دحرت صحف قبل على حبرة أفريقيا نزبت صح مبلشاو مسلي اتحبرت نممحياشيك على صلو يبل اتو قداي كم زيو لعلويت حلافي تي اس ايد سامانتا باور ابنايت مالي ملأختا كم زيلا نيرا اب إثيوبيا زكايد زلو كوينات فتح كم زي يخل بمقلاص اب تخصيت اتونا يمبال وسانه خبصح حتيتا امباسادر سامانتا باور اب ملأختا اب إثيوبيا زكايد زلو كوينات نتي ابايتا تفطيرو زلو سباوي قلولاو كاب مقداد حليفو زمصو بوليتيكاوي فتح يلن سلازي اتي كوينات نابزخف السباوي قلولاو قدم ممرحو كلهم تصاباتي حيلتات تخصيت اتو بمبال نا بوليتيكاوي زته خمصو اللوم كتبل اب تويتر صحيفه نتي زوص صاوعيت سامانتا باور املكيتو علاوي قص تويتر حبرات افريقيا دما كمزيلو مليسو يبل او املاخ يبل افتي زوصو وساتهم تبليو زلخي لكع كمتين نسخاتكم مس جوجلتات طالبانن ايسيسن قفيلكم توقعوا زلخم مالتيو إثيوبيا مس فتاري رعدي حوحت كتزاتا ايتخلن كمي غيرو ايو اب ديمقراسي دليت وحدان اب العلي اب زحا حزبي كتصعان كبل حبرة افريقيا صحيفو دحرستو السنه غيزه دما حبرة افريقيا نتي ملأختي سريزولو تصحف دما قوام ناي حبرة افريقيا كم زي كونه حبرة أفريقيا قليص الله حبرة أفريقيا حدا أبالو خمس صحفوا يصحفوا زلو بتعبي زحزنيو وزي بحبرة أفريقيا وصيو زلو دما كندينا إذا أكل زي حبرة أفريقيا قبل علي حزب تግራይ زصرحو زلو قبنات زقالع ناي تويتر ملأختيو نحو واحد الشباري سلازخونه كزاتا أي خلن يليو أب تناي تويتر قصو أو صي زلو منقست إثيوبيا كزاتا أي خلن مسح واحد يلو ده حركة على حرستو سنة ساعتكا ودياونو نتامل أختي أطفئهم تملأختي ويكعت صحف زصحفو حدا أبالنا سلازخونه نمرمرو لنا عينا زي جن ناي حبرة أفريقيا قوام زوكل يكونن يليو أو صيو زلو انت خونا جن زوكليو ناي حبرة أفريقيا بزح جيزيون كم تتذكروا لك تقوينات مستجمرة أب ورح حدار بعلو موسى فاقي أب جيبوتي أب استسالت أنا إيجاد أخيبا قيدو
ኢትዮጵያ ተካሂዶ ዘላ ኩናት ወፍሪ ሕጊ ምኽባር እዩ ስለዚ ሕብረት ኣፍሪካ ይድግፎ እዩ ናይ ላዕላዊነት ጉዳይ ኢሉ ዕላዊ ደገፍ ዝሃበ ሰብ እዩ ወይ ከዓ ሕብረት ኣፍሪካ ዛጊድ እውን ብዙሕ ዓይነት ሽፋናት እናሃበ ዝመፀ እዩ ምዕራባውያን ከይኣትዩ ናብቲ ኢዶም ከይእቱ ብዙሕ ምክልኻላት እናገበረ ዝመፀ እዩ እስኪ ሓፃር ቪድዮ ላ ብዛዕባ ዘመልኪቱ ኤንቲቪ ቴሌቪዥን ዘውፅአ ሓፃር ፀብጻብ ንዓሪና ክንምለስ ኢና The African Union has said that it has launched investigations after its Twitter account lashed out at the United States diplomat Samantha Power for encouraging dialogue to end Ethiopia's 9-month war. The AU says the breach of conduct is being investigated internally. It could be termed as a bizarre Twitter drama. A staff at the African Union is captured in this tweet on the official AU account lashing out at United States officials who had called on all parties to urgently come to the negotiating table. Samantha Power, administrator of the United States Agency for International Development, followed up a tweet by another official, with a tweet stating that there was a dire need for humanitarian assistance in Ethiopia and called for all parties to agree to dialogue and end hostilities. But the Africa Union's Twitter account responded to Power's reply with sarcasm. The tweet reads, "Good Lord, you mean just like the time you sat and talked to ISIS and Taliban?" It proceeded with a hashtag of Ethiopia before proceeding to state that Ethiopia cannot negotiate with TPLF FISA terrorist group, which refers to rebels from Ethiopia's war-hit Tigray region. Another post reads, "And that's how you prolong and entrench a war. Well done, guys and girls from the world of the free. America's wisdom beyond the realm of understanding of us simple people, but we are learning quick, and surprisingly, so will you." The posts have been deleted and the AU has apologized for what it calls a serious breach of conduct. The organization's response reads, "An Africa Union staff member shared personal views on this handle, contrary to AU staff rules. The now deleted tweet does not reflect the AU's position and is viewed as a serious breach of conduct. The incident is being investigated internally." ዝገርም እዩ ሕብረት ኣፍሪካ ጸገም ኣፍሪካውያን ብኣፍሪካውያን ይፈታሕ ብዝብል ወይ ካሊእ ድማ ናይ ኣፍሪካ ሽግር ኣብ መድረኽ ኣምፂኻ ባዕልኻ ንምፍታሕ ተባሂሉ እዩ ተጣይሹ እዚ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ክጣይሽ ተሎ ካሊእ ከዓ ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ሓራ ዝወፃ ዝነበራ ሃገራት ንዓተን ናጽነተን ክረኽባ ብቕልጡፍ ክረኽባ ከምኡውን ኣብ መንጎአን ዘሎ ዶብ ብሰላማዊ መገዲ ንኽፍታሕ ተባሂሉ እዩ ኣብ 1963 ቆጻጽራ ፈረንጂ ሕብረት ኣፍሪካ ተጣይሹ ኣብቲ ሽዑ ውድብ ሓድነት ኣፍሪካ ይበሃል ነይሩ ሎሚ ግን እዚ ሕብረት እዚ ካብቲ ዝተጣየሰሉ ዕላማ ወፂኡ ኣንጻር ህዝብታት ብፍላይ ኣንጻር ህዝብታት ኣፍሪካ ጠጠው ዝበለ ኣዝዩ ኮራፕት ዝኾነ ግዑዙይ ዝኾነ ትካል እዩ ብዙሓት ጽሑፋት እውን ቅድም ክብል እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ሚድያታት እውን ናወፀ ዝመፀ እዩ ብፍላይ ናይ ኣፍሪካውያን ስቃይ ክጋደድ ዝገብር ዘሎ እዚ ሕብረት እዩ ምክንያቱም ሉዓላዊነት ዝበሃል ነገር ኣሎ እዚ ናይ ሉዓላዊነት ጉዳይ እዩ ልክዕ ከምታ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝብላ ወይ ድማ ኣብይ ኣሕመድ እውን ዝብሎ ናይ ሉዓላዊነት ጉዳይ እዩ ኢትኩም ይትእቱ እናበለ ዓብይ ሽግር ዝፈጥር ዘሎ እዚ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ዝተባሃለ ኣብ አዲስ አበባ ዘሎ ቤት ጽሕፈት እዩ ቅድም ክብል እውን ኣምባሳደር ኣሜሪካ ብውድብ ሕቡራት መንግስታት ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ሕብረት ኣፍሪካ ከመይ ገይሩ ዕንቅፋት ይፈጥር ከም ዘሎ ከመይ ገይሩ ሽግር ይፈጥረለን ከም ዘሎ ኣብ ኮሚቴ ጉዳያት ወጻኢ ሴኔት ኣሜሪካ ቀሪባ ዝመስከረቶ ተሓቲታ እንታይ እዩ ግደ ሕብረት ኣፍሪካ ተባሂላ ምስተሓተተት ዝሃበታ ሓጻር ምላሽላ ንምዝኽኻር ንዓ ርኢና ክንምለስ ኢና And then speaking of the AU, how can the U.S. and the UN support the AU and other multilateral bodies beyond the Security Council to play a more constructive role, now I'm talking about Eritrea, in mediating that conflict with Eritrea and Ethiopia? Yeah, the AU took the position that this was an internal issue and that because of sovereignty they could not engage. We certainly don't agree with that. I have noted that it's not internal when a foreign military is inside the borders of your country, even though they were invited and then asked to leave. And it's not internal when thousands of refugees are flowing from your country into other countries. So I do think
the United States and the international community needs to engage more with the AU and with regional bodies and neighbors to address the situation in Tigray. The impact there is going to be far-reaching if we don't stop it from continuing. ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣመልኪቱ ግደ ሕብረት ኣፍሪካ እንታይ እዩ እንታይ ይገብረሎ ተባሂሉ ኣብ ሴኔት ኣሜሪካ ቀሪባ ሊንዳ ኣምባሳደር ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ተዝተሓተተቶ ሕቶ ምላሽ ክትህብ ከላ እያ እንታይ እትብል ሕብረት ኣፍሪካ ናይ ሉዓላውነት ጉዳይ እዩ ናይ ውሽጢ ጉዳይ እዩ ስለዚ ናይ ደገ ኢድኣታውነት ተቐባልነት የብሉን እናበለ እዩ ሽግር ዝፈጥር ዘሎ እያ ትብል እንተኾነ ግን ትብል ኣምባሳደር ሊንዳ ካብ ደገ ሓይሊ ናይ ደገ ሓይሊ ዓዲምካ ናይ ኤርትራ ማለት እዩ ናይ ደገ ሓይሊ ዓዲምካ ህዝብኻ እናጨፍጨፍካ ውሽጣዊ ጉዳይ ዝበሃል የለን ኣይንቕበሎን ሉዓላውነት ዝበሃል ነገር የለን ሉዓላውነት ካብኡ ዝዓቢ ምጥሓስ የለን ናይ ኤርትራ ሰራዊት ትግራይ ኣትዩ እናጨፍጨፈ እናቐተለ እናሰረቐ ደቂ ኣንስትዮ እናዓመፀ እናሃለየ ናይ ውሽጣዊ ጉዳይ እዩ ዝብለና ዘሎ ሕብረት ኣፍሪካ ኣይንቕበሎን እያ ትብል ዘላ እዚ እንታይ እዩ ዘርኢ ሕብረት ኣፍሪካ ክንደይ ናይ ዝኣክል ማሕልኻታት ይፈጥር ከም ዘሎ ሓደ ካፍቶም ናይ ህዝቢ ትግራይ ጸላእቲ ዝበሃሉ ትካላት እውን ምዃኑ ስቅያት የናውሕ ዘሎ ምዃኑ ዘመላኽት እዩ እቲ ናይ ኣምባሳደር ሊንዳ ቶማስ ትርእይዎ ዘለኹም እዚ ወዲ ቻድ እዩ ሃገረ ቻድ ይበሃል ኣቦ ወንበር ናይ ሕብረት ኣፍሪካ እዩ ሙሳ ፋቂ ይበሃል ኣዝዩ ኮራፕት ምዃኑ ኣብ ዝቐረባ ዝተፈላለዩ ፀብፀባት ከም ዝወፁ ዝፍለጥ እዩ ብዙሓት ዘጋርዲያን ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ሚድያታት እውን ኣብ ውሽጢ ሕብረት ኣፍሪካ ብፍላይ ድማ ምስ ቁፃር ሰራሕተኛታት ፕሮፌሽናል ሰራሕተኛታት ኣመልኪቱ ዝተፈላለዩ ግዕዚና ይፍፅም ከም ዘሎ ሰብዚ ሙሳ ፋቂ ዝበሃል ናይ ኣብይ ኣሕመድ እውን ቀንዲ መሓዛ እዩ ናብ ካሊእ ከስግረኩም እየ ናይ መወዳእታ ፀብፀባይ ክኸውን እዩ ዘሂል ሒዝዎ ዝወፀ ኣብ ልዕሊ ትካላት ጥዕና ትግራይ ዝበፅሐ عنوات ويدما متقعتي أملكيتو زهيل كمزي لقريبو والله أب كل تشحن عصرت تشعتن مبل حدا مئتي شلمات نوبل سلام نمرحي إثيوبيا أبي أحمد توهيبو أب تقوان كوميتي نوبل سلام كمزي قلوزو أبي أحمد مس إيرترا زنبرا شقر دوب بسلاماوي مقدي كفتح سلازقبرن مرحي سلامن سلازخونه كمزي شلمو أفليت ونيرو انتخونه تاريخ أبي أحمد تاريخ سلامن مرققعن أي كخونن أب مصائي أبي أحمد مس حيلتات إيرتران مستوم نقزات تقراي نمورار زوفرو ملشاتات أمحاران بمتحببار أب لعل هزب تقراي قبنات كويناتن قبن أنصار سبعوي فطرن زفت سأمة تباهيلو كذكريو من قلي اتي زكايت زولو كوينات نمفلات أتقامي كوا انتخونه يخون دا أمبر أبتي كوينات حيلتات أبي أحمد أبلعل السيفيليان شاف صوتهوي عامتن كم زفتسمو حرشاتات قبارات كم زعنو بمليونات زغوتصورو السيفيليانون كم زمزابلو يفلت كم أون أزيو بزحزن كونت نتكالات عنا تقراي كم زعنو قلسي كوينو اللو بتوساخي بسنكيتي كوينات كبير سبعوي كلولاون تقميتن تخصيتون اللو بتزقرم نقرقنا أبي أحمد نتوم نتقميتن حدقان زتقالعو بمليونات زغوتصورو هزبي سبعوي حاجزات كيبت صح معقاتو إيو عقيتو حيزولو أبتي زكايت زولو كوينات أبل علت كالات عنا تقراي زورة دا عنوت أب مصائي كبير سعبين زولو عنوتيو أبل علت كالات عنا زبت صح متقعتي اتخوينات مستود أون كقصليو أبل على هزبي دما كبير زخونه محسيتي الناس عابق قصليو يبل بزي كازي دما يبل اتخوينات مستخفته شعون شعويو ونجميرو يبل تعنوات حيلتات إثيوبيا أبل على هوسبيتالاتن كالعود تكالات عنان تقراي دبداب كبيد برت بمفتصام بوزحات تكالات أعنيوم أب ورحة الري ودوب حبرات منقستات كمزقلصو أب تقراي كابزركبا تكالات عنان هوسبيتالاتن اتن 400 تراي كمز سرحا قليتو نيرو بتمساسالي نتكالات عنان هوسبيتالاتن تقراي أملكيتو أب ورح مقابيت مقلتي زوصة تكال دوب ألبو حخايم MSF أب لعلي تكالات عنا قونة تباهيلون بتلمن عنوات كمز تفتصمه بسنكو خاء أب تخبابي كابزركبو تكالات عنا أستات 7 كمز عنو كم أول قدمت خوينات كاب أب تقراي كاب زنبرا خلت 180 أمبولانسات 30 تراي كمز ترفها قليسو
أبورح مجابيت حنت تمهاريت حكمنا أبوشت هوسبيتال بوتهدرات إثيوبيا تعميصا أبورح سنة حدا نهصانات كتبات نمهاب زنقساقس زنبره وجل حخايم بوتهدرات إيرترا مدقعتي تفصيمو ويبل بتمساسالي تكالت عنا تግራይ عنيوم أبز أوان زي مبزحتيو تكالت عنا أبز عنولو أوان اتي بحتاوي حكمنا زهب زنبره MSF ون كاب إثيوبيا كبارر تغيرو اللو يبل ازي ناي زهيل تصبصاب بحفشا أبلعل حزب تግራይ ዝተፈጸመ بفلاي مستكالات عنا ዝተፈጸመ عنوت نوح صعبين زلو مخانون مس جونوسايد استتحازن مخانو ازي زهيل زتبخاله مربب حبريتها زوصوت صبصاب يملغت انبار زخبركم تخاتلتنا اما وداتا حنتي فيديو انغيدكم يكسنابت تناي انتو زقرب كلكم كلاي كفلا بزعبا اب تግራይ جونوسايد كم استفصمه بفلاي دما ابي احمد اب تግራይ نزلو حزبي ارم ويكا كانسر يلو خمس صوعوم كانسر كا كطفق الله ويكا ارم دما زي داي صحاياي مالتيو اب تግራይ زلو صحاياي تنقيلو خطفق الله ويلون حزب تግራይ كم زبلن اب تግራይ دما مصنات عليت كم زتفصمه ويكا كم زتاوجه زملخت حنتي فيديو يا محبرسب عالم دما زاغيد ملاش بزي مهابو حزينه يتجلص ارويل تبهالتنا ناي جونوسايد كيلا نا انغري خسنبتكم لو ميزدال خلكم صاب عالم لخ ميديا ابزي زازي ملخو مسانا صنيحكم سلاستخاتاتلكمنا زينا انا مسكن ابناي قصالاي ዳህሳስ ميديا عالم لخ خنرخبينا كاب واشنطن دي سي سلام تحنصنحو. But you did mention this issue of genocide and ethnic cleansing to a certain degree, I believe. So I just want to quote something that the Prime Minister of Ethiopia has mentioned, which is referencing the Tigray people as a cancer and wanting them wiped out. So as succinctly as you possibly can, explain to us what is this tension between the Amharans and the larger Ethiopian population and the Tigray, why this battle is taking place? Of course, this has been an ongoing issue, and unfortunately, as you mentioned correctly, the Tigrayan people are being portrayed as cancer, as something that needs to be destroyed. And unfortunately, this is a narrative that has been used before genocides took place. So this narrative is very concerning, and a number of researchers and people observing the situation raise this as a very important element and something that we should watch and monitor and of course act upon. But just wanted to also mention, of course, we know that the atrocities and the recent conflict started in November last year, but ultimately, even before, we've seen elements and we've seen indicators that something bad is going to happen and mass atrocities are going to happen. And among others, in August 2020, Genocide Watch issued a genocide warning for Ethiopia because of the government's inaction to stop ethnically motivated violence between Oromo, Amhara, Tigrayan and other communities. And also in October 2020, Simon Scott Center for the Prevention of Genocide warned also about the high risk of further atrocities. So this is an ongoing issue. This is nothing new. So we should be able, we as the international community, we should be able to react, to address these atrocities. However, we've seen inaction, and that's the reason we are in this place right now, seeing those atrocities happening and hearing yet another call towards violence, called to destroy the communities, the Tigrayans in Ethiopia. You've mentioned the international community, so let me talk to you about that. And it's very odd, speaking to you on a day where the world is talking about Haiti and that tragic earthquake that's taken place that's probably stolen many, many lives, and the horrifying situation we're seeing unfold in Afghanistan. Nobody, aside from us right now, is talking about what's happening in Ethiopia. Why? Why is the world not paying attention to Ethiopia? Unfortunately, this is something that we observed in relation to a number of African countries where mass atrocities are happening today. Another example is Nigeria. And again, atrocities are happening on a regular basis. Killings are happening on a daily basis. Unfortunately, there is no enough attention on those countries. So we need to bring those important stories in countries such as Ethiopia to the people as people of Tigray,